सत्य ये कलिय जो परमाय कटिला से महापुरुष तार मध्यमटा देदेले यही मार्ग में लोक गति कर लोकर परमाय कटिला जो 500 वर्ष 5000 वर्ष पूर्ण हो गला प्रभु कल्की अवतार होगी आसिले पुणी कल्की अवतार कौन आसिले कौन कहले महापुरुष ना गहन दल आसिले प्रभु कल्याण विद्यार्थ गहन दल को आजिकल कई विश्वास करना गहन दल बाहरी जाऊँ कौन ये प्रभु तो किसी आमको दौना आम कहीं जीवुजे अरे प्रभु कौन आसवा प्रभु आसती नवाक आसीना कौन ने कौन देवे प्रभु कौन देवे ना कल्की महामंत्र एकाक्षर निश्चय प्रभु जी गाइबे सत्य कर्म पाली दुष्ट मन हमारी प्रभु श्री स्थान पूजिबे 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 कौन कहले महापुरुष प्रभु आसते दबा नहीं कौन देवे ना एकाग्र तत्व संसार को देवे कि कौन एकाग्र तत्व आम एकाग्र मेला करे कौन एकाग्र तत्व एकाग्र तत्व ना गहन दल आसले जानवे एकाग्र तत्व कौन कि कौन एकाग्र तत्व जानिले जीव उद्धार पाइब आउ कौन प्रकार माध्यम जीव उद्धार पाइपर ना 4 जुग है सत्य तेतिया द्वापर कली 4 जुग सरिया बसला किंतु एकाग्र तत्व संसार को आसी ना ये कली जुग शेष जो कलिक अवतार आसिले से एकाग्र तत्व बांटुंट एकाग्र तत्व कौन कहते दांडे पड़ी हाथ में गड़िला हाथ में पड़ी दांडे गड़िला कि कहीं बुझीपार कि जापना से एकाग्र तत्व भक्त मान भक्त मान उद्धार करेंगे कल्की महामंत्र से निश्चित देवे कल्की महामंत्र कौन ना चैतन्य जो आसते 3टी मंत्र महामंत्र देते कौन 3टी नाम देते हरे राम कृष्ण ये कल्की राम जी आसती 16 नाम 32 अक्षर संसार को देवे ये 16 नाम 32 अक्षर कौन आम मेला शेष करें सी कहते कौन प्रभु आसती या देवे या देला नेबे कौन ना जो तुम शरीर जो मेछत्व गति करुच्ची जन्म ठार आज पर्यटन है जिते पाप दुराचार सब कर ये जो माध्यमटी महापुरुष कहले किए गोदंडा चसला किए पर संगे रति कला किए निज जाति की प्रेम कला जो माध्यम प्रभु कहले यही माध्यम जो पाप सब आम अर्जिचे संसार में प्रभु आसन से पाप को क्षय करने जीए गहन दल शरण नेला एवं गहन दल स्थान पाइला एकाग्र तत्व जानिला जो नाम तत्व जानिला नाम जप कला शरीर सब पाप क्षय है धीरे धीरे पाप क्षय है पाप क्षय है कौन हम ना जीव मुक्तिर मार्ग पाई सी कहते प्रभु आसते भक्त मान उद्धार करने गहन दल रही आज की 44 वर्ष है एकाग्र तत्वटी संसार दौरान किंतु एकाग्र तत्व किए बुझुना कि जानूना एकाग्र कौन ताकू किए जानूना प्रभु आसीना जे तुम्हें भंगा चाल घरे अच तुमको छात करदेवे कि तुम्हें पुओ झील बाहर हो पारना जो प्रभु गोटे धूप देकी डाक प्रभु झील बाहर करदे से कथा करदेवे लक्ष्य है कौन ना मुझे धर्म स्थापना करी सनातन धर्म को स्थापना करेंगे अनंत ध्वजा उड़े ये जो अनंत ध्वजा आम सामने उड़ूची सिंबल थी कौन ना अनंत ध्वजा जो अनंत ध्वजा जो दल देखू जानू से गहन दल और कल्की अवतार से संसार सत्य किसी ना ये निराट सत्य तेणुक गहन दल में आसा चेष्टा करूँ गहन दल आसन में बसा चेष्टा करूँ और एकाग्र मेल निश्चिंत उपस्थित रुहतु कहीं एक मुझे ना आगे समय भल ना मीनशनि जग आसगले कल्की लीला आरंभ हम 2.5 वर्ष सी महाभारत युद्ध शेष करेंगे सनातन धर्म स्थापना करेंगे भक्त मान उद्धार करेंगे प्रभु विदाय श्री स्थान को जो आसते चली जाए पुणी कौन कहते कामर मापरा बीज बसाइण ध्यान सूत्र चिन्ह न पड़े चिन्ह न पाइबे ब्रज सूत्र बाछी
प्रजा बाटी नेबे प्रजा बाटी नेबे प्रजा बाटी नेबे ପୁଣି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଲେ କଣ ନା କାମ ରମା ପରା ବୀଜ ବସାଣ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇବେ। ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସଂସାରକୁ ସବୁ ଅବତାର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖେଇଛି କହିଲେ ଦେଖିଆ? ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତମର କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର ହବ, ତୁମେ କେମିତି ମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବ, ଅଧିକ ଆଶା କରିବ, ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଗୁରୁ ତମକୁ? ଗୁରୁ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଗୁରୁ ନିଜେ ମରିବେ, ଶିଷ୍ୟ ବି ମରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବହନ୍ଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ତମର ଆଉ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ, ଏକାଶୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିକି ସେ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସଂସାରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ଯୁଗ ହେଲା ଦେଇନଥିଲେ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦେଇନଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଆସିଲେ ଦେଇନଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଦେଇନଥିଲେ। କଳି ଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ, ସେଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପୁଣି କେମିତି ନା କାମ ରମା ପରା ବୀଜ ବସାଇଣ। ଏ କ'ଣ ଏ କାମ ରମା ପରା ବୀଜ? ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ବୁଝିବେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯିଏ ବ୍ରଜସୁତ, ବ୍ରଜସୁତ ମାନେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବ୍ରଜସୁତ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଳରେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ତ୍ରେତୟରେ ଆସିଲେ ରାମ ଅବତାରରେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କଳିରେ ଗହଣ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ବସୁଛନ୍ତି ଆସି। ଆଉ ଯିଏ ଏକାକ୍ଷର ମେଳାକୁ ବୟକଟ କରିକି ପୁରିଲା, ସିଏ ସଂହାରରେ ପଡ଼ିବ। একথা ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଗହଣ ଦଳରେ ଆସି ବସିବା, କିପରି ଗହଣ ଦଳରେ ଶରଣ ନେବା, ଏବେ ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମିନସନୀ ଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ଚାଲିବ, ଯୋଗିନୀ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଯିବେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା? ଆସନ୍ତୁ ଗହଣ ଦଳ ଆଶ୍ରୟରେ ବସନ୍ତୁ, ଗହଣ ଦଳରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ যে ধ্যান সূত্র শিখেবে কোণ কাম রমা পরা বীজ। কাম বলে কাম বীজ, রমা বীজ, সরি কাম বীজ রহলে চক্ষুরে, রমা বীজ রহলে নাসারে, আউ পরা বীজ রহলে মুখরে। এই তিনোটি বীজ হরে রাম কৃষ্ণ, যে চৈতন্য তিনোটি নাম দিয়েছিল তার তত্ত্ব আছে। এই যে হরে রামকৃষ্ণ বা কাম রমা পরা তিনোটি বীজকু একাক্ষর দ্বারা বসাইকি এমিতি তুমি ধ্যান করিব, এমিতি ধ্যান কলে সে তিনোটি যেতবে মিশিবে গোটিয়ে অক্ষর হব। সে অক্ষরকু যিয়ে দর্শন কলা সে জন্মমরণ চক্রু উদ্ধার পাইলা। সেই সূত্রটি প্রভু বতেইবে। সে বলে চিহ্না ন পড়িবে, সে কেউ চিহ্না পড়িবে না। ঘরণীয় পণে দিন কাটুচ্ছেন, কেউ তাকে চিহ্নি পারিবে না। সাধারণ মଣିষ চাকরি করলে, রিটায়ার্ড হেলে, ঘরে ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଅଛି, ସାଧାରଣ ଚଳଣି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳୁଛେ ସେମିତି ଚଳଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ କାହାକୁ ଘୃଣା ହାତ ଚକ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି କେବେ କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଗଲେ ତାକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱଟି ସଂସାରରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେ। 10,000 ମେଳା ତାଙ୍କର ସାରି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଗଲେ କ'ଣ ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ିବେ, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରକୃତ କଳିକିରାମ କିଏ, କେହି ତାର ଆତାପତା ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଳିକିରାମ ଯିଏ ଗୁପ୍ତରେ ଗହଣ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି। ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ, ଯିଏ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ। ରାମ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। କଳିକି ଅବତାର ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କିଏ ସେ ନା ବ୍ରଜସୁତ। ବ୍ରଜସୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦଳରେ ଗତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ଉଥିବେ ଯେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଏଇ ଆଶା ରଖି ସମସ୍ତେ ଗହଣ ଦଳରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁ କଳିକିରାମଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବେ ବୋଲ। ଯଦି ମୋର କହିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ମନେ କରନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏ ଅଧମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି।
ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ସହ। प्रभु गिरिधर के विद्यार्थी बोले देखवार हरि